Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, maka untuk acara selanjutnya pun engki kadinto mau'izatul hasanah sekadima mau'izatul hasanah kadinto pada sampai Cina sareng Al Mukarram Kiai Haji Imam Mahsus, beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Aziziyah 3 Sepeneng Pencaran Bengkalan, kepada beliau dihaturkan Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sadiqil masduqil amin وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, setajah para hadirin, para undangan, saya sangat badan kaula amul ja'aki bil akhas yang kita muliakan bersama Fadilatul Mukarram Kiai Haji Abdul Halim, Ustaz Jaja Majlis Keluarga Besar Lembaga Pendidikan di Kadintoh tempat. Saya sangat badan kaula amul ja'aki tantona sedaja para alim ulama, para masyayikh, para asatid nyon sepora menabi abdina tak kungang nyebut dak sedajan abdin sangat amul ja'aki para sepuh, para tokoh dan pemuka masyarakat, utamaipun sesepuh desa beserta sedaja perangkat, sedaja para wali santri, wali murid, alumni dan simpatisan yang berkenan hadir saat malam mangken sesangat badan kaula amul ja'aki, sedaja para tretan kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at sesangat abdina amul ja'aki. Alhamdulillah, taga peka pujian ban syukur selalu ke atur di ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian selawat ban salam malar mantar selalu tercurahkan dan kehariban junjungan kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sedaja para keluarga, para sahabat, para umat dan pengikut sampai hari kiamat. Ngereng ayawal pamator ka dito langkong timen dan kaulaban para ajunan sedaja arang sareng pada aniat, pada ngarep, pada doa dan pada nyoon da keajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala malar mantar sedaja barnan ibadah ban pamausan, ibadah ban kebagusan siapun kompak kita laksanakan bersama saat malam mangken. Eta yakin amal ibadah sesampurna iterema sareng Allah subhanahu wa ta'ala dadi jalan-jalan kecembaran, dadi jalan-jalan keselamatan, dadi jalan-jalan ketengkian pangkat dan kaulaban panjenengan senak potoan, utamaipun anak didik putra putri kita bersama siapun sukses selama setahun nuntut ilmu ika dintok tempat malar mantar ilmuna etet yakin ilmu sebarokah manfaat sajan banyak ilmuna, sajan takwa dak ke Allah, sajan banyak ilmuna, sajan semak dak ibadah ban swarga, sajan banyak ilmuna, sajan jauh dari mainan maksiat ban neraka sehingga nak foto ku lebih sampian
Baneking cuma juara ng ustad saos. Bane cuma juara madrasah ka dinto tempat. Namong si paling iyarap malar manter. Paki manusa apolong seket tahun ng kiamat. Na foto kulabi sampean panggil sareng para malaikat. Kawal sareng para malaikat. Dalam golongan para aulia, para ulama. Langsung dah labang swarga sehingga bisa mapunga dari sepona mulai nang tunya kantos paki di akhirat malar mantar sekak dintok badanah amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul jakin kalaban secara langsung pamator dan kula letaon ing semator apa masyarakat maturah dalam bulan-bulan tertentu serta lembaga pendidikan baik pesantren, madrasah, langkar nek kene, ecok pucung tisa, setahun sekalian, kadang nyempatakin agak baik acara imtihan. Badan apa nega pak? Nega para ulama, para masyayikh, para asatid, sibuk ingat malam mangken. Aneka bane kelakuan nek kene, mulai 3 bulan, 4 bulan, bahkan setahun setepungkor. Sibuk kelaban acara singunceng pancen dengan persiapan malam mangken ban semacam. Aneka para busat badan kaula amun jakin toreh kula bi sampean muntut pelajaran. Aneka remona para ulama, remona para ustad sebenarnya pen malam alu kulu Al-Quran, ilmu agama, wirid tikir. Aneka benih tempat hiburan. Karena banyak para busat badan kaula amul jakin imtihanan kento ekobay perlombaan untuk hiburan. Pak, sampian lebur dah hiburan nangka peraja ng alas. Saya selang-lang, tapi saya sampai terkotor dah labang madrasah. Saya sampai terkotor dah labang masjid. Anapa para busat sebab imtihanan ka dinto remona para ulama para busat badan kaula amul jakin. Ini kisah pertama. Kelanaon sepora na para ada nika ilmu dari para bangasepo. Ada nikmat pangkat sepaling tinggi. Ekole sarang manusia lebih tinggi etimbang pangkat ilmu pak. Jabatan ilmu agama kento paling mulia na jabatan pak. Pun tanongku pak kacakap pengampun banyak. Serta jabatan selain pada ibabana pangkat para ulama. Gelanon. Serta jabatan kaintok nyak banyang etunya pensiun. Kelebun pensi. Bupati pensi. Camat, gubernur, menteri, presiden pensi. Pensiun. Tareng pulang tepat tadi bupati ki. Melarat asalaman kawal polisi. San lemari tadi bupati abali tadi manusia biasa. Bahkan jabatan saya paringin manusia kelebun beri manusia jabatan. Bupati yang kak gubernur, gubernur yang kak menteri, menteri yang kak presiden. Ani kesetengah jabatan itunya pak. Sampai pensiun, napa boleh kan pensiun sampai ke lem kopur tak ada jabatan itu. Lanon. Sampian kelebun mati masuk kopuran tak kira bisa ngurus KTP benih kelebun sanda pada kopuran. Tapi coba ulama nang tunya ulama sanseta ulama kopuran ulama nang kiamat ulama bahkan paki dan swarga pakun terti ulama aneka pangkat muljah manusia seseorang kunama. Aneka banyak pangkat dan badan kat pangkatan ongku. Anapa? Pita nabi pangkat selain pangkat ulama kento yang kak sarang Allah saya beri jabatan. Mangkana setaja jabatan selain kala angin. Kelebun arampak bi ulama, kelebun senyum tanah. Bupati arampak bi ulama, bupati senyum tanah. Bahkan presiden sekali arampak bi ulama. Para pusat badan kaula amun jakin presiden senyum tanah. Allahumma salli ala Muhammad. Anapa para pusat badan kaula amun jakin karena ketok pangkat sepertama paringin Allah semerdua ada pensiunan. Gelanaon sepora. Ulama nang tunya lamba keputo bi masyarakat
masyarakat aja habis minta barokah, minta doa, atanya hukum, atanya ibadah, caran terus dia cembar ban semacam san lamate pakun yang taren pak pakun tati ula. Contoh Syekhuna Khalil malar mantar pada oleh barokah, amin Allahumma. Sampai semakin terjasa yang taren bi masyarakat man kaiman bani matura melolo Jabah notak dia kah tajasa kula atanya dia parkir tajasa kento Syekhuna Khalil mon kali ramme berapa bes arif sekata bes aja habis dia Syekhuna Khalil kat Syekhuna Khalil kare tok patok apa kare tok patok yang teren saat sekata bes aja habis apa pangkat dari Allah ada pitana bi lamba kioding lamba kioding minta doa tak hajat semangkin enteren tok patok apa majayasin sekalian tak hajat majayasin sekalian kesera utang majayasin sekalian yata satok patok kentok bisa selamat pewaras dari penyakit kak dinto sekocak pangkat mul jatuhnya akhirat malar mantar ekol labi nak foto ko labi sampian amin Allahumma. Makanya sokoran sampian adik nak foto parkir nang madrasah nak Abdul Halim. Berapa banyak masyarakat aja habis dia ulama nangis bu anakku lagi ay sabak ke madrasah burung sabak ke pondok elan suruh ala kolok pentos suruh ibadah putu lo tahu benar pen malam agang ku tatang ke bi Honda nama yang benar apa nak foto saya nganeka cuala tak baju belia saya rasa akan terkingan sampai ki bisa baju jual mau nak foto bodong derbak putu tak ada manfaat palaran apa nama malar mantar ku lebih sampian pada selamat amin Allahumma. Makanya para bosat badan kaulamul jakin kelak tokang qurra tokang qiraat akura napa dabun Allah tentang kemuliaan Nabi Adam oneng Nabi Adam ka dito sani paringin ilmu sedaja malaikat petong langi asujud إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر sampun Allah paring ilmu dak Nabi Adam pakol muljaakin bi Allah malaikat ka kita beri ilmu bi sengko Adam beri ilmu bi sengko ayo kaki asujud kapi pak petong langi malaikat amiliaran asujud hormat kapi dak Nabi Adam keng bada sitong lo ndak sujud serap iblis lo ndak Iblis hasad dak Nabi Adam. Kalau Nabi Adam tadi ulama, makanya ku lebih sampean oneng orang alim kento saya muljakin masuk golongan malai. Tapi senginakin dak orang alim, secungucu dak ulama, senyakin dak ulama nika jurusan lain, bani jurusan malaikat tapi jurusan iblis. Terus oneng iblis dari manusia, setengki dak ulama, secangan dak ulama, setak hormat dak ulama. Bu kula bi sampean da orang si agaji mon parlo cium sepatu na ba da bos kula bi sampean si abri pese pan bulan ngormat mon parlo sepatu ne cilat san bada ustad lebat kula bi sampean lo ngormat san bada ulama lebat kula bi sampean lo ngormat ne ke iblis para bosat batan kaula amun pada bi iblis namba selo kelem ngormat da para ulama da Nabi Adam alaihissalam tore ulama ada sekila hormat pak ulama haram minta hormat ulama mon lebur hormat masyarakat yang cam apoi neraka ada ulama ada ustaz minta hormat keng ku lebih sampean bani ulama ku lebih sampean bani orang alim wajib mur nah penyaman kento akhlak pak akhlak saya tur sareng Allah subhanahu wa ta'ala mangkana abali boleh ada rempak saya ada Anapa para ulama da samatura sejabah mulai lamba setahun sekalian aga boy acara ngak mangken situng parlona tore sokoren nak foto ngormat da para ustad ngormat da para ulama ngormat para budak tempat-tempat ilmu malar mantar ku lebih sampean oleh barokana para ulama amin Allahumma. Pon coba pangkat ilmu monikolle bina foto ku lebih sampean tore bitong etunya saya rasa paling mulia ulama dabun ulama nentap kitab raja tak nampunya rakyat ulama
Kelebun terotet dia kelebun nampu nyare akampanya pak. Bupati terotet dia nampu akampanya, tapi ulama tak usah akampanya. Makin masuk dia ke masaos bi masyarakat ehor. Nekah pangkat. Raja tanpa kutunya rakyat. Pejabat tak usah nyari rakyat ulama. Berarti ulama nak foto ku lebih sampean. Sebab langit masyarakat nyom tanah apa? Allahumma salli ala Muhammad. Orang soki tak nampu nekuk pese ulama tak usah ambil pese ulama pameskenen, tapi pen ulama doa ada Allah, malaikat senyum pengdoa. Tak nekuk pese keng minta pese beriin bi Allah, minta mobil beriin bi Allah, minta rumah beriin bi Allah. Mon putoh beriin sareng Allah. Ane kereng soki tak nampu alaku, tak nampu rasara. Kan nyucuk tanang di Allah, ya Allah, orang obang pangeran, lekuk ya teren bi pangeran. Aneka orang soki tanpa nekuk pese. Raja tanpa rakyat, reng soki tanpa nekuk dunya ulama. Orang mulja para bu seseongkun ulama. Anapa? Sebab ulama kentok seandi ilmu nang dadana kajeng nabi adabu. Yuhibbu ahlus sama. Orang alim seandi ilmu manfaat nang dadana. Malaikat petong langit cinta pak. Teroning orang sekeleburin malaikat petong langit. Orang alim seandi ilmu agama. Pak mulai keleburin malaikat langit. Setaja manusia pekan noru alebur. Anapa? Karena manusia kento andi pamor nang langit. Setaja sampean andi pamor langit. Orang kento tergantung rasa nang malaikat di atas. Orang bagus, rasanen bagus bi malaikat dari atas langit. Wa roh reng nyoneng lau si ahli masjid, wa ahli pengajian, wa ahli wirid. Pak, mulai keleburin bi malaikat acap-cap ke bawah masyarakat lebur kapi. Tapi dah ni kecukan ku lebih sampean mun ahli maksiat bi malaikat ekarasan cuba. Wa roh sinar koba, wa siada karen sape, wa sama buduk peste, wa selalu apa jeng, wa selalu apa sah. Pak, malaikat becik kapi nang atas langit. Mula malaikat becik, acap-cap becik. Lepas masyarakat patang ketal pusyarasan kapi. Allahumma salli ala Muhammad. Maka neka para bunang tunya semulja ulama pon san masuk dak kopuran pensiun tak pensiun mo. Bakun teti mula ko pura dok patok yen taren bi santrena yen taren bi alumnina berapa tahun saya khona ampon sete berapa tahun para ulama ampon sete sampai semangken fatihah bi santrena man ka iman macam duang saya khona man ka iman fatihah ada saya khona man ka iman fatihah ada para ulama saya ampon sete aneka sampun dapat ada kopun kajeng nabi ada bu idza matal alim ja'alallahu ilmahu nuran yudihu ila yaumil qiyamah wa yadfa'u hawam al-ard. Memberi ulama seta ilmu nasi sebarakin selama nang tunya petadi temar tak temate sampai pagi arek ya. Terus ni aku pura ser setera ko pura para ulama pon para bu kajeng nabi ada bu ilmu ulama ketok nang kopuran ngusir dak ke olak singakan apa. Sampai terus dia nak potong bungkol nang kopuran paling nak potong ni kamu. Berarti orang sing ngerti ilmu agama, berarti ustaz, berarti ulama. Kajeng nabi adabu orang alim mun seta ilmu kentok musir dak keolak sebekal ngakan ada badan orang alim nang kopuran. Makan jane memberi kopur ulama rempah pahe ketelak bungkol kentok barokana ilmu pon neka itunya paling mulja ulama nang kopuran pakun mulja nang kiamat seraja bendera na pakai nang kiamat mun bani ulama. Allahumma shalli ala Muhammad. Dabuna kajeng nabi nang hadis serancam orang ahli ibadah esok masuk surga, orang ahli sedekah pakon masuk surga, orang ahli tamim ma'lum pakon masuk surga. Tapi ulama ban ustad pakon adang bi sareng Allah dak malaikat. Malaikat jak pemasok mak ulama. Jak pemasok tak ustaz sing ngajar ilmu agama lambak nang dunya. Pakon nang yadang labang swarga. Sapuna kumpul kapi para ulama. Pas bi Allah ida buin ulama sing kok tak beri ilmu dak kake nang dunya.
Keng kakek malai tak masuk ke tibi ke suarga. Ayo siapa saya panggil lebih kakek? Kemma keluargana, kemma balana, kemma santrena, kemma alumnina, kemma tetanggana, kemma kancana. Pak, bi ulama yolok kapi ku lebih sampian. Sekus bagus dak para ulama nang tunya. Keluargana yolok, nak poton yolok, santrena murid yolok. Tetanggana si adukung madrasah, si adukung mintaan yolok kapi. Tepang ulama lok olokan pada tetangkana, lok olokan keluarga ban santrena. Allah ngaso para malaikat selosor kapi nang neraka orang seolok bi ulama dia. Songka sampai kereng jak bade pececer angkes kapi papolong bi ulama nang swarga ngalan mantar tepada dan kaula ban panjenengan sateja. Amin Allahumma. Etunya ulama pakunan di pangkat, kopuran pakunan di pangkat, kiamat pakunan di pangkat, swarga paki pakun tati ulama. Bani pensiun, kelebun bupati, gubernur, presiden masuk swarga. Tak tati kelebun, tak tati bupati, tak tati gubernur, tak tati presiden, tapi ulama pakun tati ulama. Allah Subhanahu wa taala dabun kajeng Nabi matabar dareng swarga paki. Reng swarga, ayo minta apa kaki pola bersekorang kelampina, tompana, emas, daerah, romana, pakarana. Reng swarga matur kapi Allah, ya Allah, minta apa boleh pangeran. Roma swarga tak bi kabi, kendaraan lah tak bi kabi, daerah, perhiasan emas apun banyak. Allah tu kapak dareng swarga. Reng swarga kakek lamba mun minta ada sengkok nang tunya aja habis dah ulama. Seandi otang adu ana pada Allah malaikat serah otang aja habis dah ulah. Sesakit nang tunya terobers di penyakit adu ana pada Allah aja habis dah ulah. Seandi musibah terlepas dari musibah awiritana adu ana pada Allah aja habis dah ulah. Ulama neka nang tunya bi Allah ke lamba kakek mon parlo kesengkok nang tunya aja habis dah ulama setiap ada swarga aja habis kakek dah ulama. Alumni sidogiri nyari kiai sidogiri, alumni temangan nyari kiai temangan, alumni sampang nyari ulama sampang. Sebiasa aja habisin lamba aja habis kapi gak mak ulama swarga mator ke entok ulama kula ibar patabar bi Allah minta ana apa kula taoneng minta ana bi ulama ibalen pakik nang swarga kula bisa ta ke lalai mulai karo man kaki leki mon bari Allah matabar pole minta situng minta ridho engal Allah mon sampun orang swarga pleman pahe patabar pole bi Allah mari aja habis de ulama minta apa kaki kesengko setelah jareng swarga ampun pangeran dan kuda setelah jamin tadi dong ajunan Pak sampun para orang ahli swarga minta di dong Allah pada budak reng swarga reng swarga kan setia engkau lebur ke kakek engkau tak kikira boleh ke kakek mulai setia kakek tak boleh keluar dari swarga soki seterus ada miskinan boleh senang seterus ada susah boleh sehat seterus ada sakian boleh mulja seterus tak ada enan boleh senang seterus ada susah boleh ngodah seterus ada tuan boleh bahkan odi seterus ada kematian boleh kakek tak boleh keluar dari swarga Pak orang swarga san mereng jaminan dari Allah ingat kadin tok selake sajan genteng pada bi malaikat sebini sajan ratin pada bi bidadari malan mantar tepada dan kaula ban panjenengan sateja amin Allahumma. Sampai ke swarga kula bi sapan puto de ulama sampai de swarga kula bi sapan oleh barokana ulama ane ke pangkat sesar bi nak foto kula bi sapan sokore setaja pangkat nang tunya ilmu tunya setaja pensiun tapi khusus ilmu agama tek-tekan kelas 3 kelas 2 madrasah senga nek setaja jurusan dak swarga paki gelanon ane ketuga separa nabi bu sekra ko bina foto ko lebih sampean bane tu ke presiden bane tu ke bos sesoki banyak pes bane para pusat patan ka ulama jakin nek tu ke separa nabi
alatinin ilmu, sibuk kalaban ilmu, sibuk kalaban hukum, sibuk kalaban madrasah. Ani kistung jurusan. Mangkana kajeng Nabi adabu, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang keluar di mana, antara ke madrasah, antara ke pengajian, antara ke pesantren, kentok lebih lurus ke swarga, lebih tandis ke swarga, lebih semak ke swarga, etempang jalan ibadah-ibadah selain malar mantar nak foto ku lebih sampean calon-calon penghuni swarga sedaja situng pangkat sareng para anbiya. Amin Allahumma. Ane wakil nabi po DPR bakil rakyat pak. Aneka notan sampean si ajar bismillah sekecap du kecap bakil nabi para rabi. Dari muljana orang nyari ilmu, dari muljana orang andi ilmu sampai yang ke anak bi para anbiya. Pakwa bi kajeng Nabi al ulama warasatul anbiya. Ulama kentok nak potona nabi pak. Lanon berapa banyak nabi bu? Berapa banyak nabi pak? 100 pak lekor ebu orang. Awal Nabi Adam, akhir kajeng Nabi Muhammad. 100 pak lekor ebu orang nabi. 313 ekabai utusan bi Allah, paringin rakyat, paringin umat, paringin kitab dan syariat. Dari 313 pele segame orang sebut asmana dalam Al-Qur. Sedaja banyak nabi dan utusan menepolong 100 pak lekor ebu orang. Sedaja ngangkep anak dak kiai pak. Sedaja ngangkep anak dak para ustad, dak para santri, para murid. Kelanon sampean mau nandi anak esaken tetangga pegel na palok pegel. Andi anak esaken bi tetangga enae nabi tetangga para bu ketengki bi tetangga pegel na patak pegel. Kula bi sampean mun nginakin ulama langka ada ulama para bu saya sepegel pak 100 pak lekor ebu nabi. Orang sekarang kalajang cila ada ulama ada yang alim amba pagi etondung bi 100 pak lekor ebu nabi nyengka kakek banyak orang surga. Bahkan pada ulama ada bu umat Muhammad setondung ka ada pagi orang sekarang ka ada ulama. Pakwa bi kajeng nabi nyengka kakek banyak tang umat kakek lang ka ada kiai lamba, kakek lang ka ada ulama lamba, kakek lang ka ada ustad. Bu mon kajeng nabi nondung, mon kajeng nabi lo onda ada kula bi sampai etondung puju kain masih nolong abu wali songo oncang wali songo napa mon kajeng nabi tu kakak pancenengan gara-gara pancenengan langka ada ulama jangan ca madrasah jangan ca pesantren sampai kajeng nabi nontung oncang wali songo maka wali songo tak kira ndak ku lebih sampai kan bi ulama itu buakin orang langka ada ulama orang langka ada ustad kentok munafik khalisun nifaq molos munafik sera orang munafik nang tunya Islam akot can asarongan sane bata nang kiamat pagi abadis bi Fir'aun abadis bi Abu Jahal abadis bi Abu Lahab pak mon abadis bi Abu Jahal sampean tak pangki bereng sepona pak mon sampean apa abadis bi Abu Jahal pagi nang kiamat tak kira pangki bi Kidul Halim tak kira pangki bi ulama tak kira pangki bi puju malah mantar kula bi sampean pada selamat. Amin Allahumma. Tores pertama niat ngormat para ulama, ngormat para ustad, ngormat madrasah, ngormat kenangan kak dinto, kenangan ilmu baca siang malam. Saya sampung dah malaikat petong langit, pekarangan kak dinto. Saya ngak mangkana para pusat badan kau ulama jadi ini pertama. Saya merdua selanjutnya kula matura telok pak. Pon neka waktu ampun cukup malam kula matura telok perkara. Tore saya pertama matura nak foto kula bi sampean. Saya nak kena ajar ilmu lagi. Saya ngak cek sampai pelepas kontrol dari madrasah. Apa? Ni kekenceran aja pak. Saya ngak saya oleh kenceran benar yang pelik malolo. Urusan kenceran makin nak kena kena sarang Allah juga ekan cer. Tapi urusan maksiat wa itoles di Allah. Nekap nak kena kena. Nak kena kena si kita pelik. Mon urusan ibadah pakun ekan cer. Mon urusan tusah tak itoles sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Nak kena kena. Ya cirin Fatihah di ustaz. Penter macam Fatihah.
oleh kencara fatih. Nah kenakan ni kan ni kaya cirin wudu bi ustaz penter wudu maka kita balik oleh kencara wu. Dan ni kecukan nak kenakan ni benar nyari ilmu dak madrasah. Ni kan ni sekilo balik kelas 1 kelas 2. Ni kepada kencar. Lanon seporang. Tore bitong pecepet. Kencara nak kanak masuk madrasah sepertama oleh kencara bajang 1000 rakaat. Sampian apa jang sunat 1000 rakaat mulai maghrib sampai semangkian kita mari bu. Tapi nak potong sampian masuk ke madrasah sekalian sareng malaikat catat apa jang sunat 1000 rakaat terima bi Allah. Tung merdua orang nak kana kene si ajar ilmu madrasah andi kenceran asedekah mas rajana pada bi Gunung Uhud. Gunung Uhud untuk gunung pinggiran kota Madinah lanceng 6 kilo. Nah kana murid madrasah masuk seareh kadin to andi kencan sedekah emas pada bi gunung. 2 mertelok para pusat badan kaulamul jakin masuk sekalian tojuk jadang ustad sekalian ngarte tak ngarte nomor 1000 atoro tak atoro nomor 1000 sepenting masuk madrasah kan masuk saus kan tojuk jadang ustad andi kencan ibadah sepitek tahun. Mon duare masuk madrasah pada bi ibadah 120 ta. Mon teluare masuk madrasah pada bi ibadah 180 tahun. Nika kencan nak kena kene seken nek nek pada mak kencan para ustaz sing ngajar. Pada mak kencan para ulama sing ngajar. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon sadar napa punten gelanon-gelanon. Dabuna para ulama ibadah nak foto ka into khusus atau bata khusus itu akin atau bata itu akin reng sepola ke reng sepo bini juga pamelo kencer sampian andi nak foto gelem masuk ke madrasah gelanon wali santri emak reng sepola ke sekorokan nang roman ne pak reng sepo bini sedung tedungan roman Quranan masuk madrasah benar andi kenceran pajang sunat 1000 rakaat sedekah emas pada bi gunung ibadah sepitek tahun kok rokan sampai compong Quran masuk madrasah malar mantar etrema sareng Allah amin Allahumma. Oh ni kepentingan kula bi sampean andi nak foto monduk madrasah ahuban kelaban ilmu syariat nang pondok wali santri, wali murid, yang sekolah ke, yang sekolah bini, senak foto naik pondok. Benar, andi kenceran pajang sunat, berokan anang separkir di pondok. Benar, andi kencer ibadah sepitek tahun. Benar, andi kencer ibadah rajin asedekah emas pada bi kuno. Tore nak foto kula bi sampean kula matora. Tanyakin dah ustaz tat, anak kula masuk iki. Bani anak patok takut mangkat di Roma tapi tak ada pak ada madra. Tojuk sejam 2 jam jajan ustaz ibadah tak bi kabi sampai reng sepona melokia malar manter terima sareng Allah amin Allahumma. Para bos patot pak kajeng nabi ajabu orang si alim manfaat ilmu bisa ngangkes reng sepona pak polo ke atas. Mak, mbak, cucu, pujuk, papolo ke atas, ban papolo ke bawah, anak, kompoi, piok, yang kes dia poi neraka, memberi masuk neraka, emak papolo ke atas, ban anak papolo ke bawah, turunan nak foto ke papolo ke bawah. Main lo bisa nangkes dalam macam ibadah na, benar, pajang sunat ibuan rakaat, kencerna kana, si ajar madrasah sampai alim, benar, pada sedekah emas. Benar pada ibadah sepitek tahun. Pengangkes yang sepo na paki pak polo yang sepo ke atas. Pengangkes nak foto na pak polo ke bawah. Malar mantar tepak nak foto dan kaulaban pancenengan oleh berkan ilmu ban ulama paki mapungaring sepo na nang hari kiamat. Amin Allahumma. On pecepet saos para bos merdua matora para ustad. Sengaja para ulama, para ustaz, saya rasa kota ulama tak foto turun kiai, makin nak foto kiai mon lo alim banyak ulama pak.
wajib hormat karena putra kiai keng mon lo alim bane ulama tak kutu torona Habib maka na potona Habib lo alim bane ulama wajib hormat na potona Habib keng mon lo alim bane saya rasa ikut cak ulama orang si andi ilmu agama nang dadana orang cara audu orang cara apa jam orang cara ibadah kaim masih haram kaim masih halal sajan banyak ilmu na sajan takwa da Allah sajan bagus akhlak da masyarakat ani ke ulama bu gelanon makkeh budung reng tane bu para ustaz sing ngajar ilmu ikan itu tempat ulama bakal panggil ku lebih sampean bi Allah pagi panggil bi kajeng Nabi daram aku lebih sampean alatin para ustaz daram aku lebih sampean agaul bi para ustaz bakal panggil tong situng ku lebih sampean karena Allah nitip ulama nang Quran kajeng Nabi matoro ulama ilmu hadis sedua ni bakal manggil dak ku lebih sampean reng nyoneng lao daram maka kelam ngadepin para ulama daram maka kelam agaul bi para ustaz. Makanya para pusat badan kaulamul jakin tore latinin para ustad para gelanon ustad kentok kadang melo bak cuba nang tunya bu salah letak gaji kadang ki iong ke gelanon sepora nang seting compok kula para ustad meles kopeng anak foto ada yongkin bireng sepora gelanon saya semeles anakku lebih sampean bu anakku lebih sampean tanya pok sopo yang los bimbung anakku lebih sampean dan badan di kampung bela bireng sekolah king saya rasa mecotan apa tahun bani ustad saya rasa meli sekopeng membani ustad para pusat badan kau lamun yakin bani anak apa pak meli sana apa ku lebih sampean dak para ustad lanon sepora gaji ustad engki ba gaji bu punten keng sarakan lu reng nyoneng lao reng anak sampean abri anak pada para ustad sampean barukan ustad sing ngajar adik ganjaran pajang sunat saya barukan korok ani compok sampean barukan ustad sing ngajar nak foto kula bi sampean adik ganjar sedekah emas raja pada bi kunong korokan nang compok barukan ustad para ulama sing ngajar ilmu kana foto kula bi sampean penare adik ganjar ibadah sepitak tahun Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kajeng Nabi matoro para ustad pakwa bi kajeng Nabi khairu man yamshi ala jadidil ardil muallimun paling bagus sa manusia si atengka nang atas dunya ustad ulama sing ngajar ilmu agama ajeng Nabi adabu atuhum wala tastajiruhum culuin pak jak gaji sampean mun gaji ustad tak kira bisa kula bangal sumpah mantar tepor kelap semangken pah benereng nyoneng asada gaji ustad 100 juta per bulan wallahi korang nah apa yang 100 juta sampean di ustad beri kencaran pajang sunat 1000 rakaat kencaran pajang sunat 1000 rakaat lebih bagus etibang dunya ban sesen kencar sedekah emas pada bi kunong lebih bagus etibang dunya ban sesen kencar ibadah sepidak tahun penare lebih bagus etibang dunya ban sesen bahkan mau bereng nyoneng soki bangal agaji ustad 1 miliar sebulan korang ana pakan ustad abri swarga kena foto ku lebih sampean ustad abri swarga dak ku lebih sampean wali murid ustad tak bisa ibalis kecuali pajar suar mungkin pajar dunya ban sesen korang makanya kajeng Nabi merentah dak culuin oleh setuju sebagian madrasah kentok wali murid kentok celengan ban bulan celengan benar 1000 2000 sanole sebulan itu dak para ustaz sareng tak gaji kajeng Nabi ada buat tuhum curi tat sekelangkong ki anak dan kula penter audu tat 10.000 sebulan laki bulan datang tat sekelangkong ingki anak dan kula mon masuk ke compok ngolok salam saya sing ngajarin memene ustaz pak lanon seporan oneng sampean asada kada ahli ilmu kentok bi ulama kencerah etekel 900 sampean asada kada orang miskin nang pikir rembong kencer cuma ning 10 mun abri 10.000 bi malaikat etoles 100
100.000. Tapi sedekah ada ustad sian di ilmu 10.000 catat 9 juta bu. Ba dereng nyoneng sedekah 9 juta ba ada bu. Tanmun bada ongka ke atas bu. Allahumma salli ala Muhammad. Tak usah 9 juta pak bagi ke ustad 10.000 pada bi aculu 9 juta sa. Bila ku lebih sampean sa sedekah 8 bulan 9 juta. Ana pameda ni kesampian sedekah ada orang miskin yang bong-imbong sehingga tepat ada orang lo apa aja pak. Sedekah ada orang miskin yang bong-imbong sehingga tepat ada orang mabuk narkoba pesen sampean beli narkoba. Sehingga tepat ada orang main liburan main pesen sampean kebayi main. Tapi sedekah ada ustaz, sedekah ada ulama mesti kebayi ibadah. Sebekal raja kencer, maka ngereng matora para ustad, para masai. Sekadang lo gaji, sekadang kirin bi wali sontre, eyongken bi wali murid dan semacam senga mulai mangken. Sampai tak kira bisa malis jasa para ustad, mulai nuntunnya kantos pagi di akhirat. Granon, salah itunya kadang oleh bercuba, granon, ore. Mon beda murid salah tengkai kampung ser sepeso pak. Murid din macam madrasah dimma. Siapa ustaz me kurang ajar. Mon beda santri salah tengkai kampung sera sepeson kiai. Santri din macam ya cerin apa bi kiai me kurang ajar. Padahal ada ulama, ada ustaz ngajarin kurang ada. Tapi coba mon manyaman semakin juara. Bintang pelajar juara kelas. Pekua bi masyarakat. Anang siapa juara aja kena teroi kebayaman to bingko. Allahumma salli ala Muhammad. San urusan juara emak bimbo saya sebut. Urusan kalau tengka ustaz saya peso. Toreh. Neka itunya kiamat pagi. Saya panggil ke atas pak. Ustaz bene. Sampian dari sekolah ke dari sekolah ini. Pagi nang kiamat nang padang mahsyar neka seket 1000 tahun. Allah Subhanahu wa taala buka pangkung dua. Situng pangkung tera etokin malaikat tengganteng malaikat swarga. Situng pangkung peteng celeng acara mudan etokin malaikat sengis meregis diri apa yang neraka. Panggil dak pangkung seceleng orang-orang maksiat, reng kafir, reng murtad, reng fasik. Egot congot hakibi malaikat. Eka cuka hakibi malaikat. Tari alamba sampung ijo. Tari alamba sulu apa jam. Tari alamba sulu apasa. Engar tongar ecot pecot. Eka cuka hakibi malaikat. Panggil nang pangkung segantang orang-orang ahli ibadah, para ulama, para aulia, para syuhada, termasuk saya panggil reng sepola ke, reng sepo bine, si anak poto na oneng maca Al-Qur'an. Ini kanak-kanak kan? Muntahlilan kadang norok bunte, Yasin wal Qur'an. Norok bunte anak-anak, balin ustaz matras. Allahumma salli ala Muhammad. Afal kulhu, afal Fatihah, afal surat dak panda. Saya panggil dari sekolah ke dari sekolah bini. Saya nak foto noleng Quran. Panggil di atas pangkung dabun kajeng Nabi. Paringin kelampi dari suarga. Saya lebih larang tebang dunia ban saya. Pak, borokan ustaz yang ngajar Quran. Sampai kita masuk suarga. Lah kelampian suarga pagi nang kiamat. Sampai kita masuk surga, lah deer-deeran surga. Sampai kita masuk surga, lah ngenum-enuman surga. Borokan ustaz sing ngajar Quran dak nak foto kula ban panjenengan malar mantar etre masarang Allah. Amin. Allahumma. Pon seterakhir kula matur madrasah saya ngajak ketukar, saya ngajak anca madrasah. Para busuk badan kaula amun yakin anapa? Karena madrasah kentok ci mata kampung. Kilanon, kampung ni ka pak, mon bade orang yang maksiat rem nyerem, lo pate bahaya. Orang yang maksiat rem nyerem kita montoron bela di tas langit, paling saya pecantar orang yang nyerem ni. Tapi bade orang yang maksiat dong padang, ni kasi bahaya. Nang ke orkes je raja, lo cukup abang tibi saya joget, orang sekampung pejoget kapi. Tu sana tibi belum tentu nangkung. Tusan orang sekampung itangkung kap. Mabuk neng bongembong neng buntabun ngadua jam ngelas alas 20 orang 40 orang pak mon bermaksiat dan padang ada sema lain kelebu nebui ustaz mengkem kiai nebui petetangkeun ada malain tasek ede jenika pak
tasik ibarat ni kaamin di Allah tolong kali. Ya Allah, enyun neng lauk bedoreng maksiat ada si malik. Tintan kula ke atas maghrib amit kol 12 amit para sopu amit. Pak, mon kari yetin bi Allah ongka ke atas jeling Aceh. Jeling pun Palu Sulawesi, tsunami aing tasik ongka ke atas. Lanteng kin 15 meter. Tandis pada bi mobil 5 kali. Pak, aing tasik ni kamun kari ongka ke atas darat gara-gara beda maksiat seloy lang-lang. Ada sing lang-lang maksiat lo ipele bi Allah. Kiai mah tidak ada. Ustaz mah tidak ada. Bane saya maksiat kalau kecuali pada dua kendengan kentok pakun rameh bi Allah elang-lang tasik jauh ke tasik. Napa? Masjid sareng madrasah dua. Makan kula matura masjid matura madrasah. Jauh ketokar. Masjid bi madrasah. Jauh lang-alangin. Para pusat badan kalau menjakin kajeng Nabi adabu bahwa Allah adabu. Engkau kadang saja napor situng kampung, situng kecamatan, situng kabupaten pulau berebik sengkok. Tapi ternyata masjid lagi rame, madrasah lagi rame, makai beburung bik sengkok adab sebekal tol. Mangkana aku lebih sampean leku dumalam rengnyon neng, mau bersukses tanena. Wallahi, mesti bercep-cepan berokah dari ustaz sing ajar ilmu. Bercep-cepan berokah daripada tetangga si ahli bajangi masjid Pak. Laku du malam bade sake masuk masake pah baras keluar di masake. Wallahi mesti bercep-cepan berokah dari tetangga ku lebih sampean si ahli berjemaah ke masjid ban ustaz sing ajar ilmu nang madrasah. Laku du malam berteka hajat dari bisnis selamat sekeluargaan senak poton. Wallahi nang kampung ke into mesti bercap-cap berokana poreng kampung si ahli berjemaah ke masjid ban ustaz sing ngajar jak sampai ia cirin Fatihah, jak sampai ia cirin wudu, jak sampai ia cirin bajang. Kajeng Nabi adabu idza qala al muallim lis-sabi bismillahirrahmanirrahim faqala as-sabi bismillahirrahmanirrahim sarafa Allah an tilkal qaryah 70,000 min al-bala. Pak, mau pada ustaz nyoro ke murid di madrasah, ayo cong maca cong bismillahirrahmanirrahim. Nak kanak sekelas norok buntek bismillahirrahmanirrahim sekejap Pak bismillah melolo bi Allah petong puluh ibu bala paburung saya masuk ada kampung kuda bi sampai saya gagal taneh lekuk du malam paburung bi Allah saya tepai penyakit pabaras bi Allah saya andi sosa senang bi Allah saya andi hajat betekka bi Allah banyak para bu berokan nang kampung cap-capan dari para orang ustaz sing ajar ilmu nang madrasah ban orang seetar berjemaah ke masjid malar mantar kampung kula bi sampean masyarakat ka dinto tempat paling kecemparan paling keselamatan selalu kompak dalam jalan ibadah masjid ban madrasah. Amin Allahumma. Pon terakhir para bosat badan kaula amun jakin napa saya bahas kula dari ada ni ke malarat Pak. Terus dia nak foto alim, terus ngurmat ada ustaz, terus kompak madrasah, terus berokah umum nang kampung kula bisa pandai ke malarat. Namun semalarat malarat perkara mon oleh pertolongan Allah abalik dadi gampang. Ana apa saya kona me wali Pak. Pola na oleh pertolongan Allah. Saking oleh pertolongan Allah saya kona pada bi kula bi sampean Pak gilanon yen pada bi kula bi sampean ana pa wali songo me wali sampai semangkin ko puri entren bi orang pola oleh pertolongan Allah saya saking oleh pertolongan Allah wali songo pada bi kula bi sampean orang betok letak gilanon semua tapi karena oleh pertolongan Allah mereka jadi para aulia dak ni kecukan kula bi sampean makelo wali mon oleh pertolongan Allah wala situng tingkat pakai bisa ikhwana para wali songo. Amin Allahumma. Pon dak rembah carana terus oleh pertolongan Allah ni kebanyak terus oleh pertolongan Allah nak foto ilmu rezeki ilmu keluarga ilmu bala ilmu tetangga ilmu pertanian ilmu perdagangan ilmu setaja perkara kula bi sampean oleh pertolongan Allah ni kebanyak kula berasitung saus. Mungkin mun korang aja habis kecompok bu. Allahumma salli ala Muhammad. On situng napa par pula mbak pada cerita kajeng Nabi teman elang
Esar bi sahabat elang ka agama akhirah bersemangki situng ipengkir jalan mari maghrib. Sampun apang kibi Kanjeng Nabi ada budak sahabat semangki. Singa baca ya bi kaki baca. Kenapa saya mau sa Kanjeng Nabi tak jawab. Edu kali kibi Kanjeng Nabi. Singa baca bi kaki ya baca. Matur pole sahabat kentok. Kenapa saya baca Kanjeng Nabi tak nyampit. Baru santalo kali singa baca bi kaki ya baca. Kenapa saya mau sa Kanjeng Nabi? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Telo kalian mari sopu mari maghrib. Qul hu telo, Qul a'udzu birabbil falaq telo, Qul a'udzu birabbin nas telo. Kanjeng Nabi ajabu, takfika an kulli syai. Setaja perkara cukupin bi Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak, mun la Allah senyokupin nang tenang kula bisa pen odi. Anak cukupin Allah, rezeki cukupin Allah, kesehatan cukupin Allah, hajat keperluan cukupin Allah. Nang tenang odi. Tore kula bisa pen baca kento. Afal kul hubu. Bani kulhu bani dak neka. Surat Ikhlas. Kul hu talokar. Kul a'udzu birabbil falaq talokar. Kul a'udzu birabbin nas talokar. Ulama ajabu waktu mari maghrib takut mari maghrib. Waktu mari maghrib ketok dari maghrib sampai subuh. Semari subuh ketok waktu dari subuh sampai maghrib. Di sampean kelopen mari maghrib tak lok maca nang langkar. Engak kul sanga lemah eroma baca kul sanga. Engak para asarin baca para asarin. Dan kecukan mari subuh kelopen maca masjid kelopen maca nang langkar. Engak nang sabar korlok najis baten baca sabar. Engak pasar baca pasar. Engak mari zuhur baca mari zuhur. Engak mari asar baca mari asar. Pokok dah maakal oleh kulhu telo, kul a'udzu birabbil falaq telo, kul a'udzu birabbin nas telo. Kenapa telo kalian nang siang, telo kalian ilmu malam. Bahkan ulama ajabu orang seistiqamah maca kadinto siang malam. Lam yara fi nafsihi wa malihi wa ahlihi wa umurihi syarran qat. Tak kira ngatela keruwetan nang abang nang nak potona nang rezekina bon setaja perkara na tak kira mangki keruwetan sama sekali. Setaja urus berkembang bi Allah pokok istiqamah. Bisa maca Bu, bisa. Cek nyare ngelekuk nak kira maca sampean. Sehingga baca Pak kengen ni ke HP saya tekuk sampean. Ke kul hu telo, al-falaq telo, an-nas telo. Ingat pengajian malam tempang bi ngirim rasanan, tempang bi ngirim maksiat nang WhatsApp nang HP. Ngirim ni ke Bu, lekuk mari sepu, sampean maos alim kengen, tetang kena kengen. Mari sajan raja kencaran, sajan cempar dunia akhirat. Amin Allahumma. Para tretan sangat badan kau lamun jaki nyon sepora mungkin cuma kadin tok sebisa tora kinten kula esat malam mungkin atas sedaja salah lopot kurang langkungnya pun nyon sepor sedadak batasa akhiran wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما فلا تدع فينا ولا منا ولا إلينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا وعلى الإيمان والإسلام الكاملين دفنا وأنت راض عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا متشابها فنتبع الهوى. اللهم بارك لنا في أولادنا وطلابنا وطلاب هذه المدرسة مدرسة مفتاح العلوم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتهم وارزقنا برهم. اللهم بارك لنا في أولادنا وطلابنا وطلاب هذه المدرسة مدرسة مفتاح العلوم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتهم وارزقنا برهم. اللهم افتح علينا وعليهم مفتوح العارفين وقنا وإياهم في الدين واجعلنا وإياهم علماء عاملين معافين سالمين
بجاه النبي الأمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تقطعنا عن العلم بقاطع ولا تمنعنا عنه بمانع واكفنا شر القواطع والموانع. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير برحمتك يا أرحم الراحمين. إنك سميع قريب مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين بسر الفاتحة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsira ala aqulu lakum matar sekelangkang atas mau'idatul hasanah. Salampun sampuraken sareng al-mukarram Ki Haji Imam Masus. Esokna gentean Ki, esokna gentean tertib. Esokna gentean tertib. Tak usah rebu. Perlu diketahui kepada para hadirin bahwasanya setelah hari masih banyak acara, di antaranya yaitu penobatan sang bintang pelajar di tahun 2024-2025, juga wisuda dan demonstrasi Al-Miftahil Ulum, dan juga wisuda kelas 6 Madrasah Diniyah Miftahul Ulum, dan juga nanti ada sebuah pemanggilan juara-juara harapan yang belum kita panggil. Jadi kepada semua para hadirin, esokna alengki tetap untuk menyaksikan anak didik kita bersama.